ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶିକ୍ଷା 24/7 ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 7 ଜୁନ୍ 2025 ର ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସ। PDF ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ largest container ship MSC Irana is currently sailing under the flag of which country? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ MSC ଇରାନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଲିବେରିଆ। About MSC Irana, it is a container ship built in 2023 and currently sailing under the flag of Liberia. ଏହି MSC ଇରାନା ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେବେ 2023 ମସିହାରେ। It is world's largest container ship. ଏହା largest container ship. It is operated by the Swiss-based container shipping giant Mediterranean Shipping Company MSC. It is 399.9 meters long and 61.3 meters wide. পরবর্তী প্রশ্ন, What is the name of the initiative recently launched by the Union government to provide disease-free planting material? ରୋଗମୁକ୍ତ ଚାରା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କ୍ଲିନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The Kichan and Mannar wetland are located in which state which has been included in the Ramsar site? ଖିଚିନ୍ ଏବଂ ମେନାର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହାକୁ ରାମସର ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ରାଜସ୍ଥାନ। The Kichin and Mannar wetland of Rajasthan have been included in the list of Ramsar sites. There are now a total of 91 Ramsar sites in India. Kichan wetland, famous for migratory bird demersal cron. Mannar wetland, also known as bird blaze. 200 plus bird species are found here. Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites in India. Total केते अछि तमिलनाडु रे 20टी रामसर साइट। इंडिया रे हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट तमिलनाडु राज्य रे अवस्थित। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन वेस्ट बेंगल। लार्जेस्ट रामसर साइट कोठी अछि सुंदरबन वेस्ट बेंगल राज्य रे। स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका हिमाचल प्रदेश रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर व्हिच पीरियड? भारत को केउं समय पई अंतर्जातीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान रो प्रशासन परिषद रो सभापति भावरे निर्वाचित करा जायछि? एहार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी, 2025 and 28. India's V. Srinivas has been elected as the chairman of the Council of Administration of the International Institute of Administrative Science for the term 2025 and 28. International Institute of Administrative Science বা IIAS establish ହେଇଥିଲା took place in 1930 ମସିହାରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ବ୍ରୁସେଲ ବେଲଜିୟମ। ମେମ୍ବରସିପ 31 ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ମେମ୍ବରସିପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ରହିଛି? ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। India became a member in 1998.
इंडिया केबे मेंबरशिप ग्रहण करथिला 1998 मसीहा रे। परवर्ती प्रश्न इन व्हिच ईयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड टू कंडक्ट द सेंसस एलोंग विथ द कास्ट सेंसस। भारत सरकार केउं वर्ष जाति जनगणना सहित जनगणना करिबाकू अनुमोदन करिसंती। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 2027। Government of India approved conducting digital census in 2027. The caste census will also be included, which will be the first time since 1931. Caste census first time केबे हेइतला 1931 मसीहा रे। The entire process will be digital. Data will be collected through a mobile app. Step 1 Population, age, gender, education, employment and housing information. Census will be held in 2 phases. Date of census. The census will begin on 1st March 2027. Census केबे start हेबो 1st March 2027 मसीहा रे। It will start from 1 October 2026 in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and Ladakh. 1 October 2026 रु केउं राज्य रे सेंसस स्टार्ट हेबो हिमाचल उत्तराखंड जम्मू काश्मीर एंड लद्दाख ठारे 1 अक्टोबर 2026 रु सेंसस स्टार्ट हेबो। द लास्ट सेंसस इन द कंट्री वाज हेल्ड इन केबे हिथला लास्ट सेंसस 2011 मसीहा रे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ए कास्ट बेस्ड सेंसस वाज कंडक्टेड रेगुलर फ्रॉम 1872 to 1931 as per article 246 of the constitution of India. Census is a subjective of the union which is maintained at 69th position in the union list of the 7th schedule. परवर्ती प्रश्न इन which state राजीव गांधी वन संवर्धन योजना has been launched. केउं राज्य रे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ होईछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। The Himachal Pradesh government has launched the Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana on 2 June 2025. Objective कौन रही of the scheme to increase the green cover by planting fruit bearing plant on barren and damaged forest land. Major scheme of state आम भारत राज्य रे थिबा विभिन्न स्कीम वर्तमान देखिबा। इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना यह तेलंगाना रे तेलंगाना रो स्कीम रही। बीमा साखी स्कीम गोवा ठारे एही स्कीम टी इम्प्लीमेंटेड हेछि। प्रोजेक्ट हेफाजत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पार्थ स्कीम मध्य प्रदेश राज्य रे स्कीम टी स्टार्ट करा जायछि। महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट यहाकू एही स्कीम टी स्टार्ट हेछि। मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना आरंभ करिसंती। राजस्थान चीफ मिनिस्टर फ्री एजुकेशन स्कीम केउं राज्य रे इम्प्लीमेंटेड हेछि राजस्थान। मुख्यमंत्री उदय योजना बिहार ठारे एही स्कीम टी लागू करा जायछि। पंडित लक्ष्मी चांद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा एही स्कीम को लागू करिछि। परवर्ती प्रश्न वेयर विल द मेन बॉडी ऑफ द राफेल फाइटर जेट बी मेड। राफेल युद्ध विमान मुख्य अंश केउंठारे तैयारी हेबो। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हैदराबाद।
परवर्ती प्रश्न व्हिच पर्सन पिक्चर हैज बीन रिमूव फ्रॉम द न्यू करेंसी नोट्स ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश रो नूतन टंका नोट रु क्यों व्यक्ति फोटो हटई दिया जाइछि यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी शेख मुजिबुर रहमान परवर्ती प्रश्न व्हिच मेंबर कंट्री हैज बिकम निकारागुआ to adopt the World Trade Organization by WTO Fisheries Subsidy Agreement निकारागुआ विश्व वाणिज्य संगठन मत्स्य सबसिडी चुक्तिनामा ग्रहण करिया पई केउ सदस्य देश होइछि एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी 101 निकारागुआ हैज acceded to the World Trade Organization Fisheries Subsidy Agreement. Nicaragua has become the 101 member country to adopt this agreement. World Trade Organization WTO established ହେଇଥିଲା 1 ଜାନୁଆରୀ 1995 ମସିହାରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ଜେନିଭା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ member country 164 country India is also a member. About Nicaragua Nicaragua is the largest country in Central America. कैपिटल रही मानागुआ ऑफिशियल लैंग्वेज होउछि स्पेनिश इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन स्पेन थारु केबे इंडिपेंडेंस हेइथला 15 सेप्टेम्बर 1821 मसिया रे इंडिपेंडेंस हेइथला केउ देशरु स्पेन देशरु परवर्ती प्रश्न द यूनाइटेड स्टेट हैज बैन द एंट्री ऑफ सिटीजन ऑफ हाउ मेनी कंट्री अमेरिका केतोटी देशर नागरिकों प्रवेश को निषेध करिछि एहार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 12टी कंट्री यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बैन सिटीजन ऑफ 12 कंट्री फ्रॉम एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट दिस बैन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 9 जून 2025 The decision was taken citing national security and counter tourism measure sanction are केउ देश बैन करा जायछि अमेरिका जीवा पई म्यांमार अफगानिस्तान हाती ईरान लिबिया सोमालिया इक्वेटोरियल ग्वेनिया कोंगो येमेन चाड सुदान एंड इरिट्रिया citizen of this country will no longer be able to travel to the United States. परवर्ती प्रश्न Who has been appointed as the new director of Prime Minister Museum and Library? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पाठागार नूतन निर्देशक भाव में काहाकु नियुक्त करा जायछि यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी अश्विनी लोहानी परवर्ती प्रश्न Which state government has launched the Vande Ganga Water Conservation Campaign on World Environment Day 2025? केउ राज्य सरकार 2025 विश्व परिवेश दिवस रे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आरंभ करिसंती यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी राजस्थान परवर्ती प्रश्न इंडिया हैज बीन इलेक्टेड द यूएन's इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर व्हिच टर्म भारत केउ कार्यकाल पई जातिसंघर अर्थनैतिक एवं सामाजिक परिषद को निर्वाचित होइछि यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी 2026 and 28 India has been elected to the Economic and Social Council of the United Nations for the term 2026 and 28 along with India, Australia, China, Lebanon, Turkmenistan, Finland, Peru, Turkey were also elected. Economic and Social Council of the United Nations, one of the 6 principal organ of the United Nations, established in 1945. केबे established हेइथला Economic and Social Council of the United Nations 1945 मसीह एस्टाब्लिशमेंट 1945 मसीह एस्टाब्लिशमेंट करा जाइथिला परवर्ती प्रश्न हु हैज ओन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतिसंती
यार सठिक उत्तर टी हूँ ऑप्शन सी ऑस्कार पियास्ट्री।